Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap semuanya sihat. Lagi-lagi musim COVID-19. Suka saya sarankan dan ingatkan kepada anda semua, jangan lupa kita elakkan 3S, iaitu sempit, sesak dan sembang dekat. Tapi mari kita sama-sama amalkan 3W, iaitu wear, wash dan juga worn. Anda bersama saya, Teacher Umairah, selaku host dalam program RIS Virtual. Sebentar lagi saya akan kongsikan dengan anda semua kenapa 3.0. Sebelum itu, suka saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua di atas kesudian bersama kami pada hujung minggu ni. Hujung minggu bukan mudah ya, nak duduk-duduk bersama kami di sini. Sebelum saya mula berceloteh, mula bercerita berkenaan dengan RVS, jom kita lihat siapa dah bersama dengan kita ya pagi ni ya. Jom kita tengok di ruangan komen. Kita ada Latifah Marziah. Terima kasih Latifah kerana bersama kami pada hari ini. Kita ada siapa lagi tu? Encik Arif. Encik Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap semuanya sihat. Lagi-lagi musim pandemik COVID-19 ni. Suka saya sarankan dan ingatkan kepada diri saya sendiri dan juga anda semua di luar sana, kita elakkan 3S, iaitu sempit, sesak dan juga sembang dekat. Tapi kita amalkan 3W, iaitu wear, wash dan juga worn. Anda bersama saya, Teacher Umairah, selaku host RIS Virtual Open Day 3.0. Kenapa 3.0? Jangan risau. Nanti saya akan kongsikan dengan anda semua kenapa sebenarnya RVS 3.0 itu. Sebelum tu, suka saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua di atas kesudian berhujung minggu dengan kami di sini. Jadi, hujung minggu bukan mudah ya nak duduk-duduk sambil-sambil dengar saya berceloteh ni. Jom kita tengok dulu siapa yang dah bersama dengan kita pada pagi ini. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Cik Puan Latifah. Kita ada Encik Muhammad Arif. Kita ada Cik Ana. Terima kasih banyak. Cik Hanif pun ada. Terima kasih anda semua di atas kesudian bersama dengan kami pada pagi ini. Bagi mereka yang baru saja menyertai kami dan tidak tahu apa sebenarnya RIS Virtual Open Day, jom saya kongsikan dengan anda semua. RIS Virtual Open Day sudah pun kami adakan 2 sesi sebelum ini. Sesi pertama, saya sudah kongsikan dengan anda semua 7 sebab. 7 sebab kenapa anda perlu mencintai RIS Preschool. Manakala RIS Virtual Open Day yang kedua pula, saya sudah kongsikan dengan anda 5 kunci untuk anda cinta sekali lagi dengan RIS Primary. Kali ini, RIS Virtual Open Day yang ketiga. Seperti yang kami janjikan, insya-Allah kami akan berkongsikan dengan anda semua berkenaan dengan RVS. Masih ingatkah anda RVS itu apa? RVS tak lain dan tak bukan merupakan RIS Virtual School. Jadi insya-Allah hari ini saya akan membawa anda semua jatuh hati dengan RVS kami. Itu antara lain RVS
RVOD ataupun Risk Virtual Open Day yang ketiga. Dah tak sabar ya. Sebelum tu saya nak tengok siapa yang dah sertai kami daripada awal lagi, daripada RVOD yang kedua dan yang pertama. Jom kita tengok. Angkat tangan sikit, emoji angkat tangan. Nak tengok siapa yang dah join daripada awal lagi. Cik Puan Mida dah join daripada awal. Cik Puan Maimunah juga, terima kasih. Jadi saya rasa anda semua sudah teruja, dah tak sabar nak tahu berkenaan dengan Risk Virtual Open Day yang kami yang ketiga ini. Apa kata kita sama-sama saksikan montaj ini. The advancement of technology in our world nowadays has helped the society to have a better and easier living standard to live with. It has already helped us in almost every factor in our life section, where in industrial field, medical, economy, information, and even entertainment. The Industrial Revolution is on the way and we have to prepare to embrace it. Machinery and robotic arms already double the efficiency of factories, and we can choose what we want to see on the internet. Everything that we want to know is only one click away. The speed of gathering information that we need is in a matter of seconds. The only limit is your imagination. Thus, based on that understanding, we try to apply the approach by combining technology and education, so that our students and future generation could take part in the advancement in this industrial revolution. Therefore, we create our own digital content for our students in which they can have access to the information they need anytime and anywhere they prefer. We ensure that our digital content is of top quality by consulting our academic advisor who has experienced more than 30 years in Malaysian education system and curriculum. Most importantly, it is also to ensure that our product fulfill the standard needed in Malaysia's education system. As the result, our material is of quality that is efficient and sufficient for our future generation. We also consult the creative industry to make sure the content is attractive and eye-catching, but still delivers the information needed for our students. In addition, our in-house creative team help to ensure the materials would be delivered in a fun way and kids would have a better time absorbing all the information and lessons given to them, bringing the concept of edutainment in which it is the combination of education and entertainment. With help of our teams of experts, we merge the edutainment concept with the advancement of the technology that is provided by the industry. We move progressively together to ensure our digital content is of best outcome. With the harmonious combination of creativity from our creative team, the expertise in the education field from our academic advisor, and commitment from our teachers, RVS is born. Established in 2017, RVS or Risk Virtual School is an online digital educational portal with a goal to create a one-stop solution for digital education that we are facing now. Having an interactive and colorful interface, it is able to attract students to learn. Hence, having a massive library providing various materials to choose from.
The students can choose from iBooks, videos, podcasts, interactive games, augmented reality (AR), and virtual reality (VR) as their medium to study. The contents are organized by level of study, starting from preschool up to primary 6 students. This can enable easy access and friendly usage for the students to choose the materials they need. Besides that, RIS Virtual School also provides online classes for the students. This helps the students to learn and study from their home, especially during these critical moments of movement control order during the COVID pandemic. We ensure that our students can still learn and study, thus enabling them to still develop themselves despite having to face this pandemic. RVS itself is a social hub in which they can directly engage with each other. RVS provides them with a safe environment to socialize among themselves. The students can feel free to express their expressions without any worries of the toxic environment that we can see in the social media world. Indirectly, it can cultivate the love of the students to share their stories and provide space for them to give positive feedback towards their friends. Learning should never be relying only on one approach in delivering the lessons to the student. This is due to the different ways in understanding things, hence they too have different learning styles, namely visual learning style, auditory learning style, kinesthetic learning style, and digital learning style. Therefore, in RVS, the content suits all learning styles. This is to ensure that each student are able to utilize the material to their fullest potential growth. With the help of the teachers in taking part in identifying their students' learning style and also help to suggest the suitable materials for our library that suit the students' learning style. Therefore, it can ensure their growth in the most effective and efficient way possible. It is hoped that each student could reach the same goals even though they have different paths to reach it. We take the process of creating the content seriously. Therefore, we consult the team of experts nationwide to make sure our contents are effective and efficient. The process begins with preparing all the material that needs to be delivered before we consult it to our teams of education experts. Once done with that stage, the materials will be presented to our education experts to ensure the material is properly constructed. Once approval is received, the creative team and in-house studio team will come in to discuss mainly aiming to deliver all the materials in the most fun, attractive, and efficient way so that the students enjoy learning using the contents. It is hoped that they have a better understanding with their lessons. Upon finalizing all the needed preparations, our studio team will further execute finishing tasks by uploading it into our online system to be assessed by our students. What makes us different from other online digital library out there? RIS Virtual School comes not as a supplement or add-on for the students to learn, but we come as a virtual school complete with our educational system. Likewise, implementation of our classes online to suit the digital school, in which you can bring anywhere you go.
So, learning can take place whenever and wherever you are. RIS Islamic School and RIS Preschool are the pioneers that apply RVS to their education system. This makes them a school that applies hybrid concept of education, combining the conventional physical school with our online education school. Therefore, the students in these schools are being introduced to advancement of technology in their early days. This is to prepare them in facing the future without any hesitation, including the usage of our RIS Virtual School or RVS. RIS Virtual School really helps us as an educator to make our job more efficient and effective in delivering the materials needed for the kids to study. The kids themselves really enjoy and happy because the material sent to them or delivered to them is fun and attractive. Thanks to the creative team, because of them, we can create materials that is more fun and attractive to engage with. RIS Virtual School is the answer for digital education. During this pandemic COVID-19, we as RIS Islamic School educators feel that RVS has helped us in delivering our lessons and classes to our students. As we always believe that education, progress, as well as our students' growth should not be paused. So yes, RIS Virtual School has helped us during this pandemic. We believe that there should be nothing to hinder the students from their educational growth. That is why we came with the solution to bring education to them so their growth would not be disturbed and prepare them for their better future. We don't only focus on the digital library content, but our online classes is also done in a fun way to learn. Since RIS Islamic School and RIS Preschool is a school that applies play-based system, the students here learn new things and lessons without having any trouble or difficulties as our system and routines during these online classes are made easy for them. As simple as a click, they are able to join their online classes and have fun learning with their friends. Our teachers are eager to prepare activities for their online classes, ranging from digital games, hands-on, performance, and also including fun cooking activities. The teachers make sure that their students are well engaged and happy during their online classes. When the class ends, students are given time to test on their understanding by completing tasks provided for them, in which helps the student to always pay attention and provide all their efforts for the lessons learned. Their tasks will be marked thoroughly so that the students can see where they did wrong. This is to make easy to revise. In addition, this helps them to build the spirit of improvement. We do not stop there. After the classes are over, students still can reach out their beloved teachers through our social platform.
Teachers are always available whenever the students need them. They are free to ask questions about the topics learned, and they are also given the chance to share stories and feelings. Teachers are always willing to be by their side, especially during this pandemic. The students also can enjoy learning through various digital materials, especially interactive games provided in our digital library. The interactive games relates to the education subject vary from science, mathematics, English, Islamic studies, and many more. We also try different approach with the usage of digital mediums, for example, virtual reality and augmented reality. These mediums are really helpful to those who have a visual and kinesthetic learning style. This is because they can see and feel all the things they learn with their own hands. It is also a great means to learn in a new way and different approach to achieve a better understanding of what they have learned in the classes. We want to bring the education out of the old-fashioned education and enlighten the society that we can learn new things in a fun and attractive way. We receive positive feedback not only from our students and teachers, whom is our main user in this virtual school, but also the parents of the students also give us positive feedback with the usage of RVS, especially during this COVID-19 pandemic. They can feel their kids' growth and agree that this is the time to use technology for education and knowledge purpose. That is why we create a safe environment for our students to learn and study. As per my observation, I think it not just benefit the kids actually, it also benefit the parents. As we as a parents, we can go through their work. We can observe their ability in terms of reading and where's their. I'm not saying it's a flaw, but there's a few points that, for example, my daughter, I can see that where's her strength in terms of reading. I think it's fun. It's fun learning. Actually, my daughter love that. For me, RVS is a useful platform to ensure that our kids didn't miss out their their schoolwork, their studies during this RMO. It's also a creative learning that can attract our kids to learn because it's easy to access either via handphone, laptop. Uh, at the same time, it can enhance our bonding as a parent with our kid by one-to-one session because we need to assist them while they do their tasks. For me, as a parent, also it really helps because I don't have to find learning material for my son as already provided by teacher. So their time can use wisely. I'm I'm thankful. I'm thankful for all teachers for doing this kind of initiative because as most teachers know, my son Fahim is a special needs kid that he required extra attention in his learning progress. So RBS really helped him in every way. We believe our system will have a place in the education world and create a different point of view into education itself. Thus, with the help of our experts, we are always evolving and bringing something new to you for the betterment of education and for our kids' future education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Teacher Mera dalam program BRIS Virtual Open Day 3.0. Bagi mereka yang baru sahaja menyertai kami, sebentar tadi sudah kami paparkan kepada anda semua
montaj berkenaan dengan RVS. Terlepas, jangan risau. Sebentar lagi saya akan rumuskan apa yang kami paparkan kepada anda sebentar tadi. Sebelum saya bercerita, jom kita tengok siapa yang baru sahaja menyertai kami pagi ini. Jom kita tengok siapa yang baru join ni. Terima kasih Encik Ilham Mursyid kerana menyertai kami. Terima kasih juga kepada Puan Hana Lana. Terima kasih, ramai dah masuk ni. Okey, bagus. Suka saya ingatkan kepada anda semua, jangan lupa like, jangan lupa share supaya lebih ramai yang mendapat manfaat daripada perkongsian kami pada hari ini, insya-Allah. Jom saya kongsikan dengan anda apa yang kami bawakan dalam montaj kami sebentar tadi. Untuk pengetahuan anda semua, kami di RVS Islamic School membawa pendekatan hybrid dalam pembelajaran kami di sini. Itu bermakna adanya penerapan teknologi. Daripada itu, maka muncullah sistem RVS yang kami adakan selama ini, yang mana ianya tersusun dengan objektif pelajaran yang tepat. Selain itu, ianya bukan lagi asing kerana ianya merupakan replika sekolah kami sendiri. Kerana apa? Kami sangat mementingkan kesinambungan perkembangan anak-anak kami di RVS Islamic School. Walaupun mereka berada di mana sekalipun, mereka merasa mereka berada di sekolah. Kerana apa? Sistem yang kami susun adalah penting untuk mereka belajar dengan lebih mudah, insya-Allah. Itu antara lain apa yang sudah kami kongsikan dalam montaj kami. Tapi, ada big tapi di situ. Siapalah kami tanpa sokongan dan dukungan daripada ibu bapa Rizkins kami. Jadi, kita sama-sama saksikan satu video montaj yang memberi impak besar kepada kami di sini. Jom kita sama-sama saksikan. I like where the teachers give what do you call a chance for the children to read by themselves, right? Using the book that you suggested you provided to us, and I can see that especially for English, Jannah learns how to know phonics. Okay. Right. So by knowing the phonics, she can easily speak or probably guide herself to whenever she found new words. Yes. So she can pronounce it correctly. Yes, So instead of memorizing the words, right? yes. Very true. Very true. The advancement. Bertemu kembali. Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama saya, Encik Umairah dalam RVS Virtual Open Day 3.0. Bagaimana feedback tadi? Saya pun teruja kerana apa? Hari ini kita bawakan keistimewaan sedikit dalam RVS Virtual Open Day kami dengan membawa tetamu istimewa kami pada hari ini, iaitu Puan Hana. Apa khabar Puan? Sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih menjemput saya hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga Puan kerana atas persediaan untuk sama-sama dengan kami pada hari ini. Jadi saya rasa ramai dah teruja tu. Ada tetamu istimewa, ada panel kami pada hari ini. Jom kita berkenalan sedikit dengan Puan Hana. Mungkin Puan boleh perkenalkan diri sikit? Saya Nurhana, ibu kepada Nurjana. Dia adalah pelajar dari preschool RVS, umur 6 tahun, K3A, kelas K3A. Yeah. Nurjana yang namanya. Adakah di dalam studio? Okey. Jadi Puan, bila kita bercakap mengenai anak preschool ya Puan, saya rasa apa yang penting untuk anak kita tahu adalah dari segi pencapaian mereka, dari segi tunggak tiga utama ya Puan ya. Itu antara lain apa yang kita akan bincangkan sebentar lagi ya. Jadi bagi mereka yang teruja nak tahu, untuk bertanyakan soalan, tiada masalah untuk sama-sama dropkan komen anda, insya-Allah. Mungkin soalan tu diutarakan kepada Puan Hana ataupun sekolah sendiri, insya-Allah kami akan sama-sama lihat soalan anda. Jadi kita boleh terus ya Puan ya? Boleh sembang ni? Ya, Okey, boleh. Puan. Jadi balik pada persoalan saya tadi, bila kita mempunyai anak yang bersekolah prasekolah, tiga tunggak utama yang perlu kita sentiasa terapkan adalah dari segi tiga skill mereka, membaca, menulis dan juga mengira. Jadi disebabkan itu juga kami di RVS Islamic School mengadakan reading class. Jadi harapannya supaya membantu anak-anak untuk membaca. Jadi pada pandangan Puan pula, adakah ia membantu anak Puan dari segi membacanya, skill membacanya? Okay. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Alhamdulillah, memang saya nampak anak saya Nurjana seronok membaca daripada kelas-kelas reading classes yang dijalankan setiap hari. Saya nampak semangat dan juga cinta kepada membaca tu makin berkembang.
even kita boleh nampak juga perkembangan yang Jannah dapati daripada hari ke hari, because dia bermula daripada muka surat sekian-sekian, and then keesokan harinya tingkat ke muka surat yang seterusnya. So kita nampak ada peningkatan daripada skill membaca, dan teknik pengajaran yang disampaikan juga sesuai dengan peringkat umur Jannah. Sometimes kita tahu perkara yang baru tu agak menggerunkan pada kanak-kanak, tetapi approach yang diguna pakai oleh guru-guru di RIS, terutamanya di preschool untuk Jannah kan, membuatkan pelajar relax. Alhamdulillah. Dan we can see the language that are being used based on love, kindness, that kind of thing. So make them more comfortable with engaging with new things. And with repetition, we can see that it enhances the skill from time to time. Even Jannah sekarang pun dah boleh baca buku cerita sendiri. That is really rewarding, not just for us, but definitely for herself. Maksudnya dah lepas pukul 8 lah ya Puan ya? Dah Alhamdulillah dah lepas pukul 8. Jadi maksudnya dia dah ready for primary 1 agak. InsyaAllah ya. Itu antara apa yang kami nak sampaikan lah dari segi pembacaan anak-anak, supaya mereka lebih bersedia untuk hadapan lebih-lebih lagi bila nak masuk primary. Betul tak Puan? Betul. Jadi itu kita bercakap mengenai skill membaca mereka. Di antara lain juga saya dah baca dalam satu artikel daripada Graham dengan David, tak silap saya. Dia ada menyebutkan bahawa pembelajaran dalam talian perlu adanya interaktif, aktif antara anak murid dengan guru itu sendiri dalam kelas. Jadi saya rasa ianya inline ataupun sejajar dengan apa yang kami bawa juga dalam EduPlay. Jadi apa yang Puan dapat lihat dari segi perkembangan anak Puan sendiri, dari segi social skillnya, dari segi life skillnya, mereka yang membantu. Suka saya nak kongsi di sini di mana saya boleh nampak struktur pembelajaran di preschool di RIS ni meliputi semua aspek. Okey, untuk tadi sebagai contoh, untuk reading class lebih fokus kepada one-to-one approach. So pelajar ada masa bersama dengan guru untuk dia brush up the skills, and dia boleh nampak, and even guru pun boleh menilai aspek mana yang perlu diperbaiki. Okay, and then the second part, the later part is the EduPlay, which is part yang paling anak saya gemari lah petang kan. Memang dia looking forward to it. Yang mana ini belajar sambil bermain. So bukan sahaja dia develop skills, the learning skill itself, but because we know that it's very important. The 2 years of life, the 2 years of education in preschool is very very crucial. So dekat sini lah, dekat dalam EduPlay ni lah, kanak-kanak saya boleh nampak dalam anak saya lah berkembang daripada segi akademiknya, berkembang daripada segi psikososialnya dan juga moralnya. Sebagai contoh kan kita dalam kelas online kan, bila kita dah siap kan, kita masing-masing buat task sendiri, and then they have to wait. Okay, you have to be patient, learn to be patient, to wait for others to finish, and then raise your hands, to say that I'm done or something like that kan. So because semua ni pun kita tahu memang dah ditekankan pada awal lagi, session kelas yang dijalankan. So very structured and very easy to follow, dan juga I can definitely see that anak saya betul-betul enjoy. Alhamdulillah. Part mana yang paling suka? Chef club ke? Mana? Banyak tu kita ada tu. Memang susah nak pilih. Tapi definitely kalau chef club tu kan, you can eat later on kan. Dia boleh makan, minum petang sorted hari tu. Antara lain, kami cuba capai adalah dari segi EduPlay itu sendiri pembangunan skill-skill lain untuk perkembangan mereka di masa hadapan. Jadi alhamdulillah, melihat pada perkembangan anak Puan sendiri, ada kebaikan yang kami bawa dalam EduPlay kami. Alhamdulillah. Terima kasih Puan. Satu lagi Puan, saya nak berkongsi berkenaan kami di sini sangat menerapkan dari segi pendidikan Islam itu sendiri, juga hafazan itu sendiri. Cumanya kami di sini mengadaptasikan kualiti berbanding dengan kuantiti. Antara lain contohnya hafazan kami lah. Jadi bila bercakap mengenai hafazan, apa yang penting bagi kami adalah cara anak-anak menyebut hurufnya, cara bacaannya. Jadi itu pendekatan kami. Itu apa yang kami rasa patut berbanding dengan baca banyak tapi pembacaannya kurang. Jadi adakah pendekatan kami ini tepat pada pandangan Puan? Okey.
bila saya nak, mungkin saya boleh kongsikan pengalaman anak saya mengaji kan. Di samping kelas mengaji di RIS, di preschool RIS, ada juga kelas mengaji di luar. Dan kita nampak memang bila dia menyebut ayat-ayat, huruf-huruf yang patut memberi penekanan itu, kita boleh nampak. Kita boleh nampak yang dia ingat. Okey, macam mana nak sebut huruf ni, macam mana nak sebut huruf ni. Itu memang kita boleh nampak lah, alhamdulillah. Dan kita tahu kalau, dan salah satu sebab pun kita pilih RIS, sebab because of the hafazan part kan, the tahfiz part tu kan yang unique about RIS school. Dan kita tak boleh lari. Kalau kita tahu kalau hafazan dia memang perlu pengulangan. Itu memang ada pengulangan dan juga penekanan kepada aspek-aspek yang seperti yang teacher Umairah sebutkan tadi. Dan dia juga disampaikan dalam bentuk one to one. Kan, it's very personalized. So kanak-kanak pun, anak-anak ini pun dapat memperbaiki, dia tahu kat mana yang dia perlu perbaiki. Dan sometimes it's also quite intimidating kan, because hafazan, at 6 years old macam tu kan, but amazingly Jannah can really hafal, because even if we sit down together, in an hour dia boleh hafal dalam 2-3 ayat macam tu. So alhamdulillah, nampak keberkesanan yang disampaikan. Dan juga saya suka tambah di sini, because kadang-kadang kita kan rasa macam tadi saya sebut quite intimidating kan, but because of the words, the encouragement, the encouraging words that are being used by the teachers along the learning session, really helps Jannah to feel at ease, relax. So and dia pun boleh fokus kepada that I can do this. So they believe in himself, they believe in herself macam tu kan. Dan recognition, that sort of thing instill the hardworking and diligent traits in her, because okay, I do I do all this, okay, and I got this, and I got some sort of recognition. So it sometimes give a sense of proud dekat dalam anak kita. So that is really appreciated lah. Alhamdulillah. Jadi harapannya anak tu sendiri dapat berkembang dengan lebih baik lagi, bukan hanya sekadar akademiknya, dan juga perkembangan sosialnya dan perkembangan yang paling penting untuk membawakan dia di masa hadapan lagi. InsyaAllah. Puan, saya rasa macam ada soalan Puan. Bolehkah kita tengok dulu soalan-soalan membantu kalau belajar guna RVS waktu COVID-19? Saya rasa dia sesuai untuk Puan ni. Okay. Puan, adakah membantu kalau kita belajar guna RVS waktu COVID-19 ni Puan? Oh yes, definitely. Because tadi saya ada chit-chat sikit dengan bahagian dengan sekolah kan. I'm really amazed to know that there's a lot of effort that has been put in the RVS, okay, with all the stages that you have to achieve and the setiap satu peringkat elemensia kan. Okay, but bila kita portray dekat kita, bila kita sampaikan dekat parents dengan juga dengan students, it looks simple. So it's very easy to use kan. Walaupun dia easy, tetapi dia sampai apa yang nak dicapai. So and then the teachers are always there. Kalau kita ada masalah technical, I don't know how to do this macam tu kan, just text teacher will definitely reply back. So it's a wonderful system. Alhamdulillah. RVS kami nampak gaya membantu kami dalam menghadapi pelajaran anak-anak, terutamanya musim-musim yang kata pandemik ni, kata banyak dugaan-dugaannya. Alhamdulillah dapat kami jalankan dengan baik. Jadi kita tengok dulu satu-satu lagi soalan kalau ada. Macam mana pula dengan social interaction murid-murid? Social interaction. Siapa nak jawab? Saya ke Puan ke? Mungkin saya nak kongsi satu. Boleh. Masalah. Sebanyak cakap sikit. Okay, tak apa. Sebab saya excited sebenarnya. Sebab memang kita tahu kalau dekat sekolah ada physical interaction, dengan kawan-kawan dia. Tapi bila dekat dalam virtual, saya boleh nampak sebagai contoh anak saya, dia akan tunggu seorang kawan ni. Dia suka dengan interaksi. Everybody will open their cameras, okay, and then akan berinteraksi masa sama mereka, dan at the end of it nanti dia akan tunggu seorang kawan dia kata okay bye. I mean the interaction is still there. Also it's limited, but it can happen. It can happen definitely. Alhamdulillah, antara lain kata
akademik ni, ada juga sosialnya. Alhamdulillah, terima kasih Puan. Terima kasih banyak di atas perkongsian yang sudah sudi pun Puan kongsikan kepada kami semua, pada anda semua di luar sana. Terima kasih banyak di atas kesudian mendengar perkongsian pada Puan Hana pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Puan di atas kesudian. Terima kasih, Alhamdulillah. Okey, jadi itu perkongsian dari parent kami, Puan Hana. Nanti kan kita ada seorang lagi yang pastinya akan membantu anda juga untuk jatuh hati dengan RVS Virtual School kami. Jadi, jom kita sama-sama adakan commercial break dulu. Boleh? Jumpa sebentar lagi. Welcome to RVS Virtual School. RVS Virtual is an online learning platform. It comprises various of materials that help to fulfill teachers and students' needs in teaching and learning. For RVS, we use edutainment network approach, in which we use our integration of technology and learning environment to produce better and more understandable materials for future of education. RVS Virtual School is developed aligned with national curriculum with the latest global educational theory. In RVS, we have massive library, which is it comprises variety of materials that suit for the students' need, ranging from videos, podcasts, to variety of books and interactive materials. Besides that, we also have fun educational games, comics, AR, and even ER. So, no more chalk and talk. In RVS, we also have our classroom, in which it based on world standard class, in which we apply blended learning. You may experience it yourself by attending preset classroom or create your own timetable by using Flexi Classroom. We also include auto tracking system, where we can keep track of the effectiveness of the lesson learned by the student. We also have other essential systems to make the best functional education virtual school ecosystem for the student. By choosing us, you also can experience community approach orientation, where we provide 24/7 support for students as well as parents to socially engage in a safe environment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Teacher Umairah, dalam RVS Virtual Open Day 3.0. Jadi, saya sudah sebutkan tadi kan, saya akan bawa tetamu yang seorang lagi. Kerana apa? Siapa perasan?
Di awal tadi, di komersial akhir tadi sudah kami tunjukkan beberapa snippets ataupun tidbits berkenaan dengan komen-komen beliau. Jadi inilah empunya komen-komen yang memberi feedback yang terbaik untuk kami excel ataupun berkembang dengan lebih maju. Terima kasih Puan di atas kesudian untuk hadir. Terima kasih juga kerana menjemput saya. Jadi anda dah teruja nak tahu siapakah beliau? Jom kita berkenalan dulu dengan Puan. Boleh tolong kenalkan dulu? Okay, nama saya Halina Hayati. Saya mempunyai seorang anak yang belajar di RIS, iaitu Imran Razid, yang berada di P4 Umar. Alhamdulillah. Dan saya juga seorang guru. Jadi saya pun sangat dekatlah dengan pendidikan. Itu sebab dah saya punya komen-komen tu, saya lihat perkembangan anak saya, itulah komen yang saya beri. Okay, terima kasih Puan. Untuk mereka yang tak tahu, Puan ni dah lebih kurang 4 tahun je Puan bersama kami. Daripada awal. Anaknya daripada P1 sampai ke P4, Alhamdulillah banyak perkembangan yang dapat kita lihat dari segi anak Puan sendiri. Jadi itu sebabnya kami panggil Puan untuk kemari untuk berkongsi pengalaman Puan sepanjang bersama dengan kami. Jadi kita boleh ya, siapa-siapa ni tak masalah Puan. Okay, saya ada baca satu conference paper dari segi convention pendidikan Puan. Dia ada menyatakan bahawa bila mana pembelajaran dalam talian perlu adanya motivasi ataupun perlu adanya interaksi bagi memotivasikan anak-anak sendiri. Disebabkan itu, sistem kami berstrukturkan dari segi ada live streamingnya, ada individual learningnya dan juga ada perbincangannya juga. Jadi harapannya supaya objektif pembelajaran itu tercapai. Jadi Puan rasa adakah apa yang kami bawa itu betul? Okay, saya sebelum ni lah kan, sebelum adanya pandemik COVID ni, semua ibu bapa tak ada peluang pun melihat pembelajaran anak-anak dalam kelas. Memang kita serahkan pada guru lah, dia pergi sekolah, dia belajar, kita tak nampak. Tapi masa COVID ni kita ada peluang untuk melihat pembelajaran anak. Apa yang saya lihat, pembelajaran BIRIS ini berstruktur dan teratur. Dia ada sesi-sesi di mana sesi yang pertama tu guru menyampaikan ilmu, jadi pelajar mendengar dan ada soal jawab. Kemudian teacher akan bagi satu masa untuk pelajar menyiapkan tugasan dan kemudian baru berbincang. Saya rasa macam pembelajaran itu sangat tersusun. Walaupun kita tahulah waktu COVID ni, waktu pandemik ni, apa yang dirisaukan oleh masyarakat ialah pendidikan anak-anak. Ya, betul. Saya sebagai seorang guru pun secara ikhlas dan jujur, saya pun sangat risau dengan pembelajaran anak-anak murid saya. Tapi apa yang saya dapati, anak saya berada di tangan mereka-mereka yang betul. Di tangan guru-guru yang bagus. Sebab saya, kalau saya tak ada kelas online, saya pun ada kelas online juga dengan pelajar. Jika saya tidak ada kelas online, saya akan duduk di tepi anak saya dan memerhatikan pengajaran guru. Dan saya juga banyak dapat idea daripada pengajaran guru tu untuk saya aplikasikan dalam kelas saya juga. Maksudnya kita sama-sama belajar lah ya. Betul, sebab benda ni baru kan. Jadi apa yang saya dapat di sini adalah bila mana kita ada interaksi tu akan memudahkan lagi pembelajaran, murid-murid akan lebih yakin untuk menunjukkan diri. Tak betul. Betul. Jika kita lihat kan macam pembelajaran online ni, apa yang kita takuti tak ada komunikasi dua hala. Ya, betul. Jadi tapi sepanjang saya tengok pengajaran di RIS, memang bukan setakat komunikasi antara guru dengan pelajar, pelajar dengan guru, tapi pelajar sesama pelajar. Mereka menggunakan ruang chatting kan untuk bercakap. Sampai kadang-kadang guru pun kena stop kan perbualan mereka. Tapi itu satu benda yang bagus lah. Seolah-olah kita berada di bilik darjah yang sebenar. Yang sebenarnya dia ialah virtual classroom. Itu yang kami terapkan daripada awal tadi. RVS ni adalah replika sekolah itu sendiri. Betul. Jadi adanya interaksi, adanya pembelajaran. Betul tak Puan? Jadi Puan, saya nak beritahu kepada anda semua, setiap kali lepas kelas kita ada recorded version di mana kita akan paparkan di ruang platform kami bagi memudahkan ibu bapa dan ibu bapa dan anak murid dan guru juga sendiri untuk rujuk balik apa yang diajar. Jadi adakah recorded version tu membantu Puan sendiri dan juga anak Puan juga? Sangat membantu. Pada saya sangat membantu, terutama ibu bapa yang bekerja. Dan macam saya pun walaupun bekerja dari rumah, tapi ada masanya kita busy kan. Macam satu minggu tu kadang-kadang kita tak dapat tengok anak kita, tapi kita boleh tengok balik. Kita boleh tengok balik kerja-kerja dia yang lepas. Lepas tu apa perkembangan dia seharian dia dalam kelas tu kan. Saya rasa memang sangat membantu ibu bapa. Dan juga pembelajaran tu berlaku sepanjang masa pada pelajar. Maksudnya bukan pada waktu tu je. Katalah pada pukul 8-10 sains. Tak ada kat situ saja. Maksudnya dia boleh ulang kaji balik. Boleh tengok balik semua pembelajaran tu.
dia berguna juga kalau dia buat projek ke, dia buat kerja-kerja dia ke, dia nak rujuk, dia boleh pergi balik rujuk. Macam bagus untuk pelajar-pelajar yang dari segi virtual, bukan virtual, visual Betul. yang suka tengok pada visual, yang suka pada audio, tak suka baca buku sangat kan. Betul. Betul tak? Betul. Jadi Imran visual ke apa? Orang Dia macam samalah dia macam tu. Dia tak suka membaca saya. So dia suka tengok dari segi video semua tu. betul. Jadi alhamdulillah, jadi bukan sia-sia lah apa yang kami buat tu ya, alhamdulillah. Jadi apa yang kami cuba capaikan adalah bagi membantu sebaik mungkin ibu bapa walaupun berada di rumah maupun bekerja, bagi membantu anak-anak pelajar dengan lebih baik. Alhamdulillah sangat. Terima kasih Puan pandangan Puan tadi. Jadi saya ada satu lagi Puan, apa yang penting bagi kami adalah bukan hanya akademik, okay? Bukan hanya perkembangan akademik anak-anak, tapi juga pelbagai perkembangan skill-skill yang lain. Disebabkan itu kami ada project base-nya, kami ada after school programs-nya. Jadi adakah program-program dan juga projek-projek ni membantu Imran berkembang dari segi pelbagai skill yang ada? Okay, saya nampak bila masa COVID ni dia tak boleh pergi mana-mana kan. Betul. Jadi anak-anak ni dia sepenuh masanya dengan televisyen, dengan handphone, dan dia maksudnya dia tak bersosial. Dia tak mengembangkan, dia tak ada cara lain untuk mengembangkan kreativiti dia, menunjukkan bakat dia. Jadi melalui project based learning tu, pelajar boleh mencongkil dia punya bakat yang tersembunyi dalam diri dia, kreativiti. Kreativiti tu perlu diasah. Mungkin jika terlalu lama duduk di rumah dan bermain dengan gadget, kreativiti tu boleh menurun. Kan? Jadi dengan adanya projek-projek yang cikgu bagi, dia menyebabkan pelajar tu boleh menjadi lebih kreatif, berfikiran lebih kritis untuk menyelesaikan masalah. Dan setengah projek yang diberi tu memerlukan pelajar tu berfikir, lepas tu perlu Google information. Jadi kat situ kita nampak ada banyak skill yang dibangunkan pada seorang pelajar tu. Dan juga dia melatih pelajar dalam pengucapan awam. Anak saya seorang yang pemalu kan. Anak saya memang seorang yang pemalu. Tapi bila adanya projek, dia terpaksa. Dia dengan sendirinya terpaksa untuk melakukan presentation. Jika dia ada projek, dia akan hanya diam je, akan belajar online macam tu. Tak ada peluang untuk dia memberi pendapat. Jadi dari situ kita dapat lihat skill tu akan terbina slowly lah orang kata kan. Lagi-lagi dia nak berapa tahun depan? P5. Lagilah banyak presentation nak kena ada. Jadi sikit sebanyak RVS ni membantu beliau untuk asah dari segi social skillnya dan juga public speakingnya. Betul tak banyak? Betul. Dia seimbang lah antara jasmani, emosi, rohani dengan intelek. Maksudnya sistem yang disusun ataupun isi kandungan yang pelajar pelajari tu sesuai untuk membina dia punya empat aspek tu, daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Alhamdulillah. Jadi harapan Puan untuk Imran next year boleh bercakap depan kamera, betul tak? Ya. Saya harap tahun depan dia akan lebih meningkatkan skill pengucapan awam dia dan juga mengekalkan kecemerlangan akademik dia. Betul-betul. Itu yang kami nak sebenarnya Puan. Bukan hanya bijak akademiknya, tapi bijak dari segi-segi yang lain. Bukan untuk apapun, untuk perkembangan dia, untuk kebaikan di masa hadapan juga. InsyaAllah ya Puan, kita pakai doa, kita pakai bantu anak-anak kita untuk excel. Bukan hanya dalam akademik juga Puan ya, dan juga pelbagai skill yang lain insyaAllah. Okay, jom kita tengok soalan-soalan Puan. Kalau ada, okay, jom. Ada cara ke untuk tahu kecenderungan anak? Ada tak ada? Mungkin Puan boleh kongsikan cara untuk Puan tahu kecenderungan anak Puan. Adakah dia fizikal, dari segi visual ke, adakah dia audio ke, macam mana? Kita boleh tahu melalui cara dia. Maksudnya kalau kita bagi kerja ataupun kita bagi tugasan pada anak kita. Contohnya kita membantu dengan tugasan-tugasan tambahan kan. Okay, kita lihat cara dia. Jika dia seorang yang bila kita bagi tugasan tu dia suka pada benda-benda yang membaca tu, dia lebih kepada membaca lah. Kalau dia lebih suka, dia lebih mahir. Jika kita beri video, kita bagi dia tengok YouTube, maksudnya dia lebih kepada visual. Jadi kita punya bahan pengajaran ataupun bahan tugasan yang kita nak beri pada anak kita tu mesti selari dengan kemahiran dia, dengan kemampuan dia. Ada pelajar
yang dia tak boleh baca-baca je dia macam ngantuk. Ya, ngantuk. Tak masuk. Ada yang nak kena Tak tengok seronok, video. ya. Ada yang nak kena dengar cikgu bercakap. Ya, betul. Kalau cikgu tak bercakap bagi notas saja tak boleh, Ya, tak faham. Itu audio. Jadi kita ada pelbagai cara untuk kita kenal pasti adalah dengan menggunakan apa saja yang kita ada dan Kita tengok kecenderungan Ya, dia betul. ke arah mana. Okey, Puan, terima kasih, Puan. Okay, kita tengok lagi soalan-soalan yang ada. Terima kasih Encik Anis. Riz ni more to play-based learning kan? Habis ni macam mana ya? Okey, baik. Ini saya boleh jawab ya, Puan. Okey, bila kita bercakap mengenai play-based, ya, kami sangat pentingkan play-based disebabkan ianya niche area kami. Sebab itu kami terapkan juga di dalam play-based. Antara lain, kami adakan pelbagai permainan digital itu sendiri. Kalau tidak ada digital pun, kami adakan dari segi pembelajaran menggunakan toys-toys yang ada, puppet show pun kadang-kadang kami ada buat juga. Walaupun dalam talian. Itu antara lain konsep-konsep play-based yang kami terapkan dalam online kelas kami. Okey, terima kasih juga Cik Puan Mamunah. Okey, ada soalan lagi. Macam mana nak bagi student fokus dan faham waktu online kelas? Mungkin Puan boleh bagi cadangan. Ini memang saya puji. Dia bukan cadangan dari saya lah. Sebenarnya saya puji dengan komitmen dan kesungguhan guru-guru. Mereka boleh tarik minat. Ada pernah sekali tu saya duduk sebelah kelas dia kan, duduk masa kelas dia. Ada pelajar tu nak quit awal. Lepas tu cikgu tu kata, tunggulah dulu. Lepas tu cikgu tu tukar cara. Mungkin macam tu kita pun boleh buat pada anak kita juga. Maksudnya kalau anak kita boring ke, bosan dengan online kelas tu, kita mungkin boleh bagi dia air ke, bagi dia alihkan situasi tu dulu. Nanti bila dia dah okey, baru kita continue balik kelas tu balik. Sebab pelajar ni dia ada masa untuk dia fokus. Bukan semua pelajar boleh fokus dalam 30 minit. Betul. Ada orang fokus dia pendek. Jadi kita kena alihkan dulu, bagi dia minum ke dulu lepas tu patah balik. Itu antara yang kata attention span lah ya, Puan. Ya, betul. Jadi Ada pelajar memang dia pendek je. Tak boleh lama-lama. ya, kalau lama-lama dia dah jadi restless, dah tak duduk diam ya. Okey. Terima kasih Puan cadangan dan pendapat Puan tadi. Okey, jom kita tengok lagi soalan-soalan yang ada. Okey. Antara lain, terima kasih Puan Hana kerana berminat untuk enroll. Sila-sila jom kita pakat-pakat jadi rezeki di sini. Okay, bagi mereka yang mempunyai persoalan-persoalan yang muncul di ruang minda anda, jangan risau. Boleh saja anda dropkan soalan anda di ruangan komen. InsyaAllah, backstage crew akan sama-sama menjawab soalan-soalan yang anda utarakan. Okay, mungkin kita ambil satu lagi kalau ada. Kita tengok dulu. Okay, terima kasih Encik Ilham. Seronoknya. Okay, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Itu yang kami cuba cipta di RIS. Dari segi perhubungan kami, relationship antara ibu bapa, parents. Sebab tu kami panggil parent nak kongsi sama-sama. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Okay, ada lagi ke? Kalau tak ada, kita boleh saya tak apa. Okay, media komunikasi. Okay, alhamdulillah. Untuk kami di RIS, kami tidak menggunakan WhatsApp ya untuk komunikasi kerana kami percaya adanya sistem yang kami gunakan yang more kepada seesaw. Jadi berseesaw itu membantu interaksi pelajar dan juga ibu bapa sendiri yang lebih mudah. Alhamdulillah. Itu antara lain yang kami amalkan di RIS Islamic School. Jadi asalnya saya rasa dah tak ada soalan gamaknya ya. Tak apa. Kalau ada soalan, backstage crew akan sentiasa menjawab soalan-soalan yang anda utarakan. Jadi di ruang kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Halina kerana lebih kurang 4 tahun ya, nak masuk 5 tahun, 6 tahun insyaAllah. Terima kasih juga saya nak ucapkan pada guru-guru RIS yang atas komitmen dan kesungguhan yang tak berhenti, tak putus asa dan tak jemu walaupun dalam apa jua situasi biasa, situasi pandemik, tetap bersemangat. Alhamdulillah, demi ya betul. Terima kasih Puan juga kerana sudi bersama kami, sentiasa memberi feedback kepada kami untuk penambahbaikan kami di masa hadapan insyaAllah. Terima kasih kepada anda semua di atas kesudian untuk bersama kami dalam perkongsian kami pada hari ini. Terima kasih kepada ibu bapa yang sudi berkongsi dengan kami pengalaman mereka dan juga feedback-feedback mereka bagi membantu kami untuk lebih berjaya di masa hadapan insyaAllah. Lagi-lagi di musim pandemik COVID-19 ini. Apa yang kami bawa adalah kepentingan anak-anak, apa yang kami bawa adalah cinta kami kepada anak-anak bagi memastikan mereka belajar walaupun musim-musim mencap.
Sehingga kita bertemu kembali di tahun hadapan. Berapa minggu lagi ya, Pan? Ya, berapa minggu lagi. Okey, hingga kita bertemu tahun hadapan insya-Allah di lain kesempatan, mungkin di sini mungkin. Jadi itu saja, minta maaf dari segi kekurangan yang ada di dalam program kami. Sehingga berjumpa lagi di tahun hadapan insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.